गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैलेंज है, चैलेंज का नाम है 1 बाइट ईटिंग चैलेंज। और सबको 14 अगस्त मुबारक। और हम वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़। हमारे चैलेंज स्टार्ट हो गया। हमारे पास बनाना देख सकते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, हमारे पास आ गई है दूसरा आइटम समोसा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखे कितना कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? A few moments later. भाई दूसरी आइटम में तो ये जीत गए। चलो भाई, अब तीसरी आइटम में कौन जीतता है? ये देखिए, ये है बिस्किट। चलो भाई स्टार्ट कर दो। 1 2 3 गो। तो हम दोनों में तो कौन करेगा? गाइस, आपने देखा हम दोनों का एक साथ ही खत्म हुआ। चलो भाई, अब हम करते हैं टास्क में ना, हम करेंगे रॉक पेपर सीजर। हम दोनों में से जो जीतेगा उसको 1 पॉइंट मिलेगा। तो रॉक पेपर सीजर, ये इसको 1 पॉइंट मिल चुका है। गाइस, ये तो इसको ये रॉक पेपर सीजर ने इसको आ गया था। चलो भाई, हमारे पास ये एक हम चलो स्टार्ट करते हैं। 1 बाइट में खाना है हमें, बहुत मुश्किल है। अभी देखते हैं कौन जीतता है। ये रहा हमारे पास केक है। 1 2 3। गाइस देख सकते हैं, इसने केक खाया था तब ये जीता था। अभी हम हमारे पास है बर्गर। लास्ट आइटम है।